Maksuda illallah dipina makalakuan maharidona Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Ingat niatan ngawasana opat perkawis hiji niatana Allah ngalakonan perintahan, ngalakonan perintahan. Kedua niat micen kabodohan awak abdi supados janten selamat dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Katilu namun pastimu niat bade dilakonan ku sorangan sarang sadaya rerencangan, sarang sadaya rerencangan. Kaopat niat ngaos ngahirup hirup agami kangjeng nabi utusan ilahi, nabi utusan ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa birrahimi daimil ihsani. Alhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli. Summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'in sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibilillahi isrina sifat. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai. Sami'un basir wa mutakallimu lahu sifatun sab'atun tamtazimu. Wa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar. Wa jaizun ifadlihi wa adlihi tarkuli kulli mumkinin kafilihi. Arsala anbiya jawi fatona bisiddi wa tablighi wal amana. Wa jaizun fi haqqihi min aradi bi ghairi nafsin ka khafil maradi. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadal malaika. Wa musahilu diddu kulli wajibin fafadlihum sinabihun min wajibin. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin faqih waqtanin. Adamun Idrisun Nuhuduma Salih wa Ibrahimu kullun wattaqa Lutun wa Ismailu Isakun kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubun kada Syuaibu Harunu wa Musa wa Yasa Zulkifli Daudu Sulaimanu Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotamun Nagoya alaihimu salatu wassalamu wa alaihim adamatil ayamu wal malakul ladhi bila abim wa ba'dala syurba walanu malahum tafsilu asri minhum jibrilu mikailu israfilu ijrailu munkanakirun wa raqibun lakada adidu malikun marikwanun tada arba'atu min kutubin tafsiluha Tawratu musabil huda tamjiluha Jaburu dauda wa injilu ala Isa wa furqan
kalimi fiha kalamuha kamil alimi wa kullu ma ata bihi rasulu fa aqulu taslimu wa qabulu imanu nabiyaumi akhirin wajab wa kulli makana bihi minal wajab khatimatun fi dhikri baqil wajibi mimma ala mukallafi min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudila Abu Abdullahi Abdul Muttalib wa Asimun Abdul Manafi yang kasih wa ummuhu Aminatu Zuriyah Ardo'ahu Halimatu Sa'diyah Maulidu bima katal Aminah Wafatuhu bitaibatal Madinah Atama qoblal wahi arba'ina Wa umru qad jawaza sitina Wa sabatun awladu faminhumu Salasatun minal dzukuri tufhamu Qasim wa Abdullahi wa Wataibu Wa tairun bizaini dayulaqabu Atau Ibrahimu min Suriya Faumu Mariyatul Fiddiyah Wa ghairu Ibrahim min Khadijah Hum sitatun fakhud bihim walija Wa arba'un minal inasi dzukaru Ridwanu Rabbil Jamil Karu Fatimatu Zahra Ubalu Ali Wabnahu Masyidoni Fadlum Jali Fajainabun Wa Badaha Ruqaya Wa Ummu Kulsum Min Zakas Radiyah Anbisini Suatim Wafatul Mustafa Khair Nafatan Dan Nabi Al-Muqtafa Aisyatun Wa Hafsatun Wa Sauda Sofiyatun Maimunatun Wa Romlah Hindun Wa Zainabun Kata Juwairiyah Lil Mu'minina Ummahatun Marubiyah Anjatu Ammu Wa Abasun Kaza Amatu Sofiyatun Zatuh Tidak Wa qabla hijratin Nabi Isra Min Makatil Laila Likutsi Yudra Wa badal Isra'i Warujulis Sama Hatta Ro'an Nabi Rabbakallama Min ghairi kaifin Wa hisari maftarad Alaihi khamsan Bada khamsina farad Wa balagal ummata bil Isra'i Wa qadbi khamsatin bilang dirai Wa qadda siddiqum bitasdiqil lahu Wa bil muruji siktu wa fa'ahlahu Wa hadhihi aqidatun mutasara Wa li'awami salatun muyassara Najimu tilka ahmadul marzuki Mayam tamili sadiqil masduki Walhamdulillahi wa sallama ala nabiyyi khairi man qad allama Wa alihi wa sahbihi wa kulli mursyidi Wa kulli man bi khairi hadin yaqtadi Wa asalul karima ifasol amal Wa nafa kulli man bi aqadis syawal Abyaduha maizun bi adil jummali Tarihul hali ayu guri jummali Samaituha akidatal awami Min wajibin fid dini bitamami Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi ulumihi. Wa rawayna fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin yantabihu min naumihi fayaqulu alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadha alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiyya asyhadu anna Allaha yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Warawaina dan kami meriwayatkan fihi dalam kitab Ibnu Sunni. Berarti kembali ke redaksi hadis sebelumnya. Warawaina dan kami meriwayatkan fihi dalam kitab Ibnu Sunni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min rajulin, tidaklah dari seseorang pun. Ma min rajulin, tidaklah dari seseorang pun. Yantabihu, yang ia bangun. Yantabihu ia bangun. Ma min rajulin, tidaklah dari seseorang pun. Yantabihu ia bangun, min naumihi, dari tidurnya. Fayaqulu, lalu ia mengatakan. Fayaqulu, lalu ia membaca. Silakan. Fayaqulu, lalu ia membaca, mengucapkan. Alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadhata. Alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiya. Asyhadu anna Allaha yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdu, segala puji, lillahi, milik Allah, alladzi khalaqa, yang ia telah menciptakan. Alladzi khalaqa, yang ia telah menciptakan, an-nauma, tidur, wal yaqadhata, dan bangun. Jadi tidur dan bangun itu semuanya diciptakan oleh Allah. Alhamdulillahilladzi, alhamdu, segala puji, lillahi, milik Allah, alladzi ba'atsani, yang telah membangkitkanku. Alladzi ba'atsani, yang ia telah membangkitkanku, saliman, dalam keadaan selamat. Saliman, dalam keadaan selamat. Jadi hal, namun dina ilmu nahu nama saliman halna. Saliman, dalam keadaan selamat. Sawiyan, sempurna. Sawiyan, yang sempurna. Asyhadu, aku bersaksi, annallaha, sesungguhnya Allah, yuhyi, ia menghidupkan, al-mauta, yang mati. Yuhyi, ia menghidupkan, al-mauta, yang mati. Wahwa, dan Allah, ala kulli syai'in, atas setiap perkara. Wahwa, dan Allah, ala kulli syai'in, atas setiap perkara. Qadirun, maha berkuasa. Qadirun, maha berkuasa. Illa qala, kecuali berfirman Allah Ta'ala. Illa qala, kecuali berfirman Allah Ta'ala, sodako abdi, sodako benar abdi hambaku. Sodako benar abdi hambaku. Baik, setelahnya kemarin kita membahas tentang bab yang diucapkan ketika kita bangun dari tidur. Ya, kemarin katanya dalam hadis pertama, dalam riwayat dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, gitu ya, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, syaitan itu ketika seseorang tidur, dia mengikat tengkuk kepala manusia itu dengan 3 ikatan. Ketika ketiga ikatan tersebut akan terurai ketika bangun tidur, lalu ia membaca doa, berzikir kepada Allah, lalu ikatan kedua berwudu, terurailah ikatan yang kedua, lalu sholat, maka terurai ikatan yang ketiga. Nah, lalu di waktu pagi dia bangun dalam keadaan semangat, hatinya bersih. Nah, sebaliknya, kalau pas bangun tidak membaca zikir, apalagi sampai subuhnya kesiangan, maka di waktu pagi dia dalam keadaan malas dan hatinya kotor, seperti itu. Lalu hadis yang selanjutnya adalah tentang doa yang biasa dibaca Nabi. Kemarin baru 3 ya yang diriwayatkan.
Doa yang pertama apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Ketika mau tidur, ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu hadis yang kedua, ketika bangun tidur Rasul membaca alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikri. Lalu yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu 3 doa yang kemarin kita sudah bahas. Sekarang hadis yang selanjutnya diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang bangun dari tidurnya lalu ia mengatakan alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wa yaqadhah, alhamdulillahilladzi ba'asani saliman sawiya, asyhadu anna allaha yahyi wal mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kecuali Allah bersabda, sodaqo anti, hambaku benar. Warwaina, dan kami meriwayatkan fi sunani Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud. Warwaina, dan kami meriwayatkan fi sunani Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara faidah dari kana adalah menunjukkan sesuatu yang menjadi kebiasaan, sesuatu yang rutin. Kana ada Rasulullah SAW idza habba, ketika beliau bangun, minal laili, di waktu malam, bangun tidur di waktu malam. Idza habba, ketika beliau bangun minal laili, di waktu malam, kabbaro, beliau bertakbir asyron 10 kali. Kabbaro, beliau bertakbir asyron 10 kali. Wahamida, dan beliau membaca tahmid asyron 10 kali. Waqala, dan beliau berkata, Waqala, dan beliau berkata, subhanallahi wa bihamdi asyron 10 kali. Subhanallahi wa bihamdihi asyron 10 kali. Waqala, dan beliau mengatakan, subhanal qudusi asyron 10 kali. Subhanal qudusi asyron 10 kali. Wasaghfara, dan beliau beristighfar. Wasaghfara, dan beliau beristighfar asyron 10 kali. Wahallala, dan beliau bertahlil. Wahallala, dan beliau bertahlil. Kalau tahlil itu baca apa? Baca la ilaha illallah asyron 10 kali. Sumaqala, lalu beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min dzikid dunya wa dziki yaumil qiyamati. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku berlindung, memohon perlindungan, bika, kepadamu, min dzikid dunya, dari kesempitan dunia, dari kesempitan dunia, wa dziki yaumil qiyamati, dan kesempitan hari kiamat, asyran 10 kali. Summa yaftadihu, lalu beliau memulai as-salata, salat. Summa yaftadihu, lalu beliau memulai as-salata, salat. Qauluha, ucapan Aisyah. Habba, lapad habba. Tadi ada lapad habba, yang mana idza habba minal lail, itu yaitu istaiqadha, bangun tidur. Yaitu istaiqadha, bangun tidur. Nah, hadis dari dalam Sunan Abi Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, Rasulullah SAW itu biasa ketika bangun tidur di malam hari, beliau membaca takbir 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Lalu baca apa lagi? Tahmid 10 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apa lagi? Membaca subhanallahi wa bihamdi 10 kali. Subhanal Quddus 10 kali. Istighfar 10
kali. Tahlil 10 kali. Allahumma inni a'udzubika min dzikri dunya wa dzikri yaumil qiyamah 10 kali. Lalu Nabi memulai sholat. Itu bacaan yang biasa Nabi baca ketika Nabi bangun tidur di malam hari lalu melaksanakan sholat. Itu bacaannya ya, minimal kita mengamalkan sekali lah. Kamu sampaikan kemarin di awal sudah dibahas, ketika ada sebuah fadhailul amal ya, jangan sampai kita meninggalkan sama sekali. Minimal kita pernah membaca, minimal kita pernah melakukan apa yang Nabi lakukan kan gitu. Lalu yang selanjutnya waraina, dan kami meriwayatkan fi sunani Abi Daud, dalam sunan Abi Daud aidan juga an Aisyah radhiyallahu anha, sama kayak dia dari Aisyah radhiyallahu anha aidan juga muntos aya mata gede logatan deui. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa artinya? Sesungguhnya karena beliau ada idza staiqadha, ketika bangun tidur. Idza staiqadha, ketika beliau bangun tidur. Idza staiqadha, ketika beliau bangun tidur minal laili, di waktu malam. Minal laili, di waktu malam. Qala, beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dzanbi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu doanya, baca sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dzanbi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu adalah doa-doa yang biasa Nabi ucapkan ketika Nabi bangun dari tidur. Dari keenam doa ini minimal kita pernah membacanya walaupun hanya satu kali. Ya saya nama sadaya nanti mesti bangun ke ayo genep doa tidur. Doa yang pertama apa tadi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lalu yang kedua, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adinali bi dzikri. Yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu yang keempat, alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadata alhamdulillahilladzi ba'asani saliman sawiyya asyhadu anna allaha yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu yang kelima, takbir 10 kali, tahmid 10 kali, baca subhanallahi wa bihamdi 10 kali, baca subhanal qudusi 10 kali, istighfar 10 kali, tahlil 10 kali. Lalu doa, Allahumma inni a'udzubika min dzikri dunya wa dzikri yaumil qiyamah 10 kali. Lalu mulai sholat. Lalu yang keenam doanya, la ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dzanbi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.